¿Qué pasa, banda? ¿Cómo están todos en el video del... Hey, banda, el día de hoy nos encontramos aquí en Bike con Familia haciendo uno de los mejores bike checks. While I was in the mall, walking around acting bright now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. While I was in the mall, walking around acting bright now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. I could never get attached. When I start to feel unattached, somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girls obvious, elephant in the room. We about to be done, I'm so confused. You're starting it, now I'm in a month. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be your bed. While I was in the mall, walking around acting bright now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing. Y bueno, gente, empezamos por lo primordial de la bicicleta, por el marco. Esto es un GW Ram gris con naranja, pero en este caso lo tenemos personalizado con ASOS. Ya es un marco que tiene bastante uso, entonces por eso se hace un poquito matado, pero es un marco muy melo para montar. Por el lado de la suspensión tenemos una GW 2.2 RIM 27.5, unas manzanas SC603 semimagnéticas, unos aros GW de 45 de color azul, una coraza trasera Maxxis Hookworm, una delantera Maxxis Holy Roller. Tenemos también un manubrio Pro junto con una caña Pro Johnson, tapa Pro Johnson. Esto es caro, esto se llama nivel. Tenemos este bebesote, un freno de Ore, pero está volteado. Tiene una relación 1:10, aquí se le ve, lo podemos ver acá, 1:10. Miren nomás esa medio pacha. Tenemos un tensor de Ore de bloqueo. También tenemos unas bielas alivio centro hueco junto con una araña on trail, lo típico, un sillín Velo Plus y unos PX Nemesis con lija. ¡Ay, no! Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. I was in a mall, fucking around out your brain now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. I could never get attached. When I start to feel unattached, somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girls obvious, elephant in the room. We about to be done, I'm so confused. You're starting it, now I'm in a month. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be your bed. While I was in the mall, walking around acting bright now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. I was in a... Hey, banda, estamos acá haciendo el bike check y llegó una exclusividad. Ya van a ver qué es. ¿Está el mago? I'm talking slick back, kick back, gun sipping 40s. You can play not another day with a shorty. A mismatch fits that was way before you know me. Got a lot of love, well you better save it for me. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be your bed. While I was in the mall, walking around acting bright now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view.
deliciosos. Ay, chao. Y bueno, banda, aquí estamos con el dueño de la bike. ¿Cómo es su nombre? Papi, mi nombre es Juan Diego. Juan Diego ya lleva hartico tiempo montando, ya muchas personas lo deben de conocer. Es un man muy aragán. ¿Cuánto ya lo estoy montando? Papi, ya va a cumplir 2 años picando. ¿Y hace cuánto tiene esta bike? Papi, pues vea, yo comencé con un Jumper, un X4, un naranja. Y ahí lo fui armando, he tenido muchísimos marcas, pero pues yo siempre quise un Ram gris y pues ya lo conseguí. Y bueno, pa, ¿cuál es la cicla de su sueño? No, pa, la cicla de mis sueños es esta, ninguna más. Y a ver, ¿qué más le preguntamos? ¿Cuál es el componente más barato de su bicicleta? No sé, papi, tiene mucho, digamos, estos espaciadores son re baraticos, los manguitos, o sea, cosas re baraticas, pero digamos así que uno diga, uy, si se ve re lujoso, pues es el disquito. El disquito es un disquito de Shimano y me costó como 40 lucas. Y bueno, ¿cuál es el componente más caro? Papi, yo digo que son las manzanas, ¿Qué manzanas tiene? unas C603 semimagnéticas. Y bueno, papi, ¿qué componente le espera cambiar próximamente la bici? No, papi, pues cosas como el velito que pues ya pide cambio, o él estaba pensando en colocar una cañita Pirelli azul, pues para que se vea bien estiloso, bien así. Y ya. Y bueno, acá los voy a dejar con unas tomas de Juan Diego haciendo severos trucos raraganes. No olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir. Yo soy Medina Rider y nos vemos en un próximo video. We're tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. While I was in the mall, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. While I was in the mall, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. I could never get attached when I start to feel unattached. Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me, I just want your company. Girls obvious, elephant in the room.